2009 बिसिनि सिमी IPFT एदिसि आमजिने कोतार हासेस नामना बगै फिल सिसा सान मुंना रगै ताकलाइबा आगस्ट आने नुचिताम सालमारिवा खुमुलंग तिप्रारेन स्टेट हो डिमांड दे पारे जाखा पांदाव IPFT नि तांगफांकरा मेबार कुमा जमातिया साका तिप्रारेन मार्केट दफानि बगै काहमंनाय तिप्रारेन तिनि खुना मानै मानो ताम नहिके तिप्रासे जतो थानचा उना नांनाय बतेबो साका भारत हा यकना प्रबा आहायनो बाक्सा बासा बरक भारत हानो यक दिनानि मुसुं जायगा तिप्रारेन बाहायनो तिप्रा हाचेने लोकरक बाक्सा तिप्रारेन चाजायांगय केबंगय तंगो पांदाव कक्तारथुन मंत्री मेबर कुमार जमातिया बतिनि तेबो साका फाइने आगस्ट आनि नुची चुकु सालमारि भारत हानि मंत्री बखरक बरकनो रिंखा आबाहायनो ते खरकसा दुनार मिनिस्टार जितेंद्र चौधरी बाहायनो आगस्ट आनि नुची सिनि सालमारि बरकनो रिंखा ते फातार हाचेने फाइमानजाका नेशनल फर न्यू स्टेट फेडरेशन नि काजको मनीष तामां एडवोकेट पी रेड्डी बडोलेंड नि फाइनाय विश्वजित दाइमारि खबै गुबुनरक पांदाव कक्तारथुन मंत्री मेबर कुमार जमातिया साका 11 टाइम चिन IPFT पार्टी 23 अगस्त तिप्रालेंड डिमांडे तिनि जों हम तमगा पलाय तलायगो जों साइमानो तिनि तिप्रालेंड डिमांड दाबिनो 11 बছর रमै जों जागा जागा प्रचार खाइ दङ आरो बिसियो दिनै तिनि तिप्रानि हास्तेनि बरावरक जों हामजागमानि बागै हान हामजागमानि बागै दफान हामजागमानि बागै निरक जग्न 8 जना MLA सुनामै रेखा भारत बर्षनि इतिहास अमन पुइला तिप्रानि डिमांड खाइने रक सबरे स्टेट थानाय रने बिसिगो जों 8 जन MLA मानो आरो जों कनै मन्त्रि मानो चिनि बखा ग्रां नांगौ जों तिप्रानि मासे माना नांनाय मानसि नांनाय मानि हांख्लाय आनि दफा कमरै थांनाय अबचिनि प्रश्न जों साइमानो सारा तिप्रानि बरावरक गुबुन पार्टीनि बरावरक सालायो एडिसि एरिया नतुन कताल हासमा खालायनाय तिप्रानि मान हांख्लाय चिनि बरनि बले काहामंनाय आंगमन मा सागो चिनि तिप्रानि माननाय माइया ओ चिनि बरसे एक मास बिसि जों तिप्रानि मानो एक सप्ताह बिसिङो जों तिप्रानि मानो बाइख्लायबाय जों तिप्रा सारक थानसेन गांगलाय शतकरागो 70% 80% तिप्रानि हामजा गांगलाय तिप्रानि साबोखै हांगलाय जों मास कासिनि बिसिङो तिप्रानि मानो पांदाव फातार हाचेनि फाइने MP विश्वजित दाइमारि बाहायनो साका तामनि बागै अ हाव तंगै कोतार हाचे साना नागा अ हानि बुसारक आबुनि बागैनो बबो अ सानमुंनो चोबना होने फाइका ये फाइटिंग सिर्फ आज का नहीं है, बहुत साल आगे से चल के आ रहा है और इसका कारण क्या है इसको आज यहां पर बोलने की कोई जरूरत नहीं। अपने ही देश में किस तरह एक जगह एक नया राज्य मांगने के लिए आज यहां पर बाध्य हुआ, इस विषय को हम सब जानते हैं और आज आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए एक ही आवाज में आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए आप लोगों के जो ट्रिपल लैंड के मांग है उसको समर्थन करने के लिए मैं भी यहां आया हूं आप लोगों के पास। अपनी अधिकार से वंचित है, इसलिए त्रिपुरा में भी इसी तरह का सिचुएशन की जरूरत है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली यहां की जो इंडिजिनियस लोग हैं उन लोगों के सीधा कुछ ना कुछ करने का वहां से क्षमता दे सके। सेम है अगर जम्मू कश्मीर में यह कर सकता है, पार्लियामेंट में मैंने यही कहा हमारे यहाँ का जो समस्या है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, यहाँ के जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर है उनके साथ है, जो लोग शासक है, असम की जो समस्या है किसी के साथ नहीं है। ये असम की समस्या असम की जो शासन चलाता है उन लोगों के साथ है। मणिपुर के ट्राइबल की समस्या किसी के साथ नहीं है, मणिपुर के ट्राइबल की समस्या मणिपुर के सरकार, मणिपुर सरकार को जो लोग चला के आया है उन लोगों के साथ है। क्योंकि जो लोग शासक है यहाँ पर
यहाँ ट्राइबल लोगों को, यहाँ के ओरिजिनल जो इंडिजिनियस लोग हैं उन लोगों को किसी तरह कुछ सुविधा देना नहीं चाहता है। हर समय यहाँ के एबोरिजिनल जो लोग हैं उन लोगों को दबा के रखना चाहता है और इसीलिए ये लड़ाई है, ये सेपरेट स्टेट की मांग है। तो ये सेपरेट स्टेट ऐसे ही मन आकर यहाँ किसी ने डिमांड नहीं किया, यहाँ के जो हालत है ये हालत ने बाध्यता किया है, कंपल्सन किया है। लेकिन इसके बाद बदनाम किसको देता है? त्रिपुरी लोग उग्रपंथी है, उग्रवादी है, ऐसा है। लेकिन जो लोग इतना साल दबा के आया, दमन करके आया, उनका कुछ बदनामी नहीं है। आज असम के कार्बी आंगलों और डिमा हसाओ, इसके लिए भारत के संविधान में 244A आर्टिकल है, एक संविधान का प्रावधान वहां पर है। संविधान में आर्टिकल होते हुए भी आज कार्बी आंगलों और एनसी हिल्स को, असम में ट्राइबल लोगों को ऑटोनोमस स्टेट बनाया नहीं गया। अगर आप संविधान के किसी भी आर्टिकल को नहीं मानेगा तो आप क्रिमिनल है हमारे देश में। लेकिन जो 244A आर्टिकल को नहीं माना तो प्रधानमंत्री भी क्रिमिनल बनेगा, होम मिनिस्टर भी क्रिमिनल होगा, सब भी क्रिमिनल होगा। संविधान को क्यों वायलेशन किया है? लेकिन इसका विचार कौन करेगा? अभी हमारे एडवोकेट जी है। मैं इस विषय पर यही मैं चाहता हूं कि 244A, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड which is mentioned in the constitution, it should be implemented, it should be carried out by any government. Who is against this article, he is criminal, he is violator of the constitution. So who is the criminal for that Assam 244A article which is not implemented till today? ये तो सरकार ही हो जाएगा। वायलेशन किसने किया है? वही मैं पार्लियामेंट पे बोल रहा हूं, ये संविधान का एक प्रावधान है, इसको वहां के ट्राइबल लोगों ने मांगा है, लेकिन वहां के लोगों को इसके लिए उग्रवादी सजाते हैं। तो ये सब सीरियस बातें हैं, इसलिए किसी को शर्म करने का कोई जरूरत नहीं। लाजिनांगा बुझी भाई ना, बुझी खा लाजिनांगा, लाजिनांगा ये हमारा जगह है, हम ये हिस्से। अभी हमारे घर के समस्या क्या है? MP बन के, मंत्री बन के एक साथ जाके पकड़ना है होम मिनिस्टर को। सारे ट्राइबल का नॉर्थ ईस्ट में जितना ट्राइबल MP है, मैंने कहा हम सब एक होके हम लोग होम मिनिस्टर के पास जाके हमारी जो समस्या है इस समस्या को हल करने के लिए हम लोग जाके बोलना है। रेवटी भाई भी बोला एकदम दादा ठीक है, मैं भी आके ये देख रहा हूं। तो अच्छा है, ज्यादा गाली मत दो कुछ दिन आप लोग। तो मैं इसी तरह का चिंता कर रहा हूं। आज 244A आर्टिकल जो ऑटोनोमस स्टेट डिमांड है असम का, कार्बी आंगलों और एनसी हिल्स का, कार्बी आंगलों और एनसी हिल्स का जो बीजेपी है, ये बीजेपी दल ने इसको गठन करने के लिए सिद्धांत तो लिया है, रिजोल्यूशन लिया है। अगर कार्बी आंगलों एनसी हिल्स के बीजेपी ऑटोनोमस स्टेट के लिए रिजोल्यूशन ले सकता है, जिष्णुदा के नेतृत्व में एनसीदा और मेवार और रेवटी हम सब जाके त्रिपुरा लैंड के लिए क्यों बोल नहीं सकता? बोल सकता है। सारे बीजेपी जितना ट्राइबल है, ट्राइबल सेल बीजेपी है, इस ट्राइबल के मुद्दा को ट्राइबल सेल बीजेपी के उसके जो मीटिंग है उसमें रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि त्रिपुरा लैंड समस्या का समाधान कर देना चाहिए, और इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे। आबनो करे बते खरचा फातार हासिनि फाइनाय पी निरुब्रे दिसाका ओ हासो कोतार हाजा सिनामना नांनाय हनै तेलंगाना कोतार हाजा सिनामानि आबो केबो फानरिया आबो चपा खायमानि बिसिंति सिमानो तेबसाका भारत हादोर मन्त्री बक्र बजे कक्सावा आ कग्नो सामंग फनांग हनै नया भारत बनाने का, नव भारत का निर्माण करने का ये जो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स है, यू टेक इट फ्रॉम मी, देयर कैन बी ए न्यू इंडिया ओनली व्हेन देयर आर न्यू स्टेट्स। नव राज्य जब होंगे तो नव भारत का निर्माण होगा, इसके बगैर नहीं होगा। त्रिपुरा लैंड बनना जरूरी है, बोडोलैंड बनना जरूरी है,
बुंदेलखंड विदर्भ बनना जरूरी है। हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, हमने अपना राज्य बना के ये बात बोल रहे हैं। इससे पहले हमारे साथी पाशम यादगिरी बोल रहे थे कि हमने तेलंगाना मिला है हमें। किसी ने हमको तेलंगाना नहीं दिया। कोई अपना हक नहीं देता, हक छीने जाते हैं। हमने अपना राज चलाने का हक लड़के छीना है। और किन लोगों से छीना है, मैं अपने खुद की बात दोहरा रहा हूं। आपका जब इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूं त्रिपुरा, तेलंगाना बनने से पहले, तेलंगाना बनने के बाद। और वहां हमने कहा कि जब तेलंगाना की मुश्किलें हम जब दिल्ली को समझाना चाहते हैं, तब ऐसा प्रधानमंत्री था जो बोलता ही नहीं था, गूंगा था, बहरा था और किसी और की बात सुनता था। आज वो माहौल नहीं है। आज प्रधानमंत्री सुनता है, ताकत के साथ बोलता है, और जो बोलता है वो करके दिखाता है। ऐसा प्रधानमंत्री आज है। इसीलिए त्रिपुरा लैंड आशा रख सकता है कि लद्दाख का मामला सुलझने दो, वहां जो धूल उठा बैठने दो। वो धूल उस दिन दूर नहीं है जब त्रिपुरा लैंड का दिन ये डिमांड हो, या बोडोलैंड का हो, या कार्बी एंग्लोंग का हो, या दिमासा का हो, ये डिमांड भी रहेंगे। और हम तेलंगाना बनने के बाद घर में नहीं बैठे, हम आपके साथ हैं, यहां तक आए हैं। क्योंकि आज जो है मसला कश्मीर का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश के रूप में देखना चाहते हैं। आजादी के से पहले आप भारत का हिस्सा नहीं थे, आप राजा के नीचे थे। आजादी से पहले हम हैदराबाद के, हम भारत में नहीं थे, हम हैदराबाद के राजा के नीचे थे। आजादी से पहले 2000 साल तक हमने अपना हुकूमत नहीं चलाया, हम गुलाम थे। आज पहली बार हम देख रहे हैं एक नव भारत का सूरज उठा है, देश बनाने का मौका मिला है, और हम सब मिलके भारत को जोड़ेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ेंगे और एक ताकतवर नव भारत का निर्माण करेंगे। यह सिर्फ मैं इसलिए कहता हूं, यह आपका जो आपने आपका संस्कृति का प्रदर्शन किया, भाइयों, मैं मेवाड़ जी के सामने ये प्रपोजल रख रहा हूं। जुलाई सबका साथ सबका विकास लेंगला मुनाजाक हापंनि शिबरकनो कारै हापंनि मुंसा सामुंबो सुगिया लेंगलाजाक हापंनि शिबरक बो हदानि नो काइसा बेदे गदगमा बिसिरमै बरक लुकरकनो सेब्रखा आबनि बागै बरकनो बिरमानो कलायतै हासदे हापं पेंशनार सेल चेंगि रेखा लेंगला मुनाजाक रौ मुंसक जोंजालो कलायखे पेंशनार सेलो दादाक सिदा कक्सिल चौइ मानो हनै फासालो आकुलिनि टाउन हलो फाइनान्स डिपार्टमेंट बै संजाजाक पान्दावो पेंशन दरबार अमाय हनै शाखा हासनि याक्चु मन्त्री अग्रा जिष्णु देबबर्मा बतेबो शाखा सयसीमा एबा टेक्नोलॉजी बेलाइके नांगकमानि आककनो वानसुगिनो पेंशनार सेल चेंगजाकनाय आबनो कारिबो पेंशनार रक बांगमा जोंजालनो तयै याक्चु मन्त्री अग्रा बै मालाय कक्लाम सालाय माननाय यांगो डेपुटी एडीजीपी अभिजित शाखा लेंगला जागरकनि काहामनि बागै ककटु हेल्पलाइन नम्बर फियक जाखा आबाय पेंशनार रक बरकनि जोंजालनो तयै कक्सिल चौइ मानो हनै असालनि संजाजाक पान्दानि नाहार मंखा हाफांनि लेंगला मुंनाजाक से बरकनि गदमा सालनि बियानो सेकामनानि ते सयके हाफांनि सेबसाब माननानि কারণ আপনারা দীর্ঘদিন ধরে সার্ভিস দিয়েছেন পাবলিককে। আজকে আপনাদের ইজ অফ লিভিং না হলে সবচেয়ে অগ্রাধিকার আপনাদের পাওয়া উচিত ইজ অফ লিভিং। এই অফিসে দৌড়াদৌড়ি করা, এই যে অফিস থেকে ফাইন্যান্স অফিস, ফাইন্যান্স অফিস থেকে নিজেদের দপ্তরের অফিস, সেটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয়। তাই আমরা একটা উপায় হলো এটা টেকনোলজি ইউজ করা, প্রযুক্তি কিভাবে ইউজ করা যায় ফর ইয়োর কমফর্ট, ফর ইয়োর ইজ অফ লিভিং। বিভিন্ন স্টেপ নেওয়া হয়েছে, যেমন লাইফ সার্টিফিকেট, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট। কারণ আগে লাইফ সার্টিফিকেট দৌড়াদৌড়ি করতে হতো, আজকাল এই সুবিধা হয়ে গেছে। এবং বিশেষ করে আজকে আমি বলতে চাই এখানে আপনাদের এই সম্মেলন আদালতে যে আমাদের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে আমরা একটা পেনশনের সেল আছে, সেটাকে সক্রিয় করার দায়িত্ব আমি করে দেব।
আপনারা যেমন এখানে কমপ্লেন দিতে পারেন, হয়তো ইমেল থ্রুতে বা ফরম্যাট থেকে বানিয়ে দেবো কিভাবে কমপ্লেন দেওয়া যায়, পঞ্চায়েতে যেমন বানিয়েছি আমরা। जो कंप्लेन नीड टू बी एड्रेस्ड। আজকে ওই আদালত হবে, এখানে ব্যাংকের অফিসাররা আছেন, এমপ্লয়িজরা আছেন, ওরা শুনবেন আপনাদের কথা। আর এই আদালতে যাদেরকে আমরা এখনো ব্যবহার করতে পারি কাজের জন্য, খালি কন্ট্যাক্ট রাখা দরকার। হয়তো ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট সম্ভব না, এতগুলি লোকের সঙ্গে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট সম্ভব না, তাই আমাদেরকে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। আমরা এখানে স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাভ ডিসাইডেড টু ইন্টিগ্রেট HRMS and e-pension application। ডিটেলস অনেক, কিন্তু বেশিরভাগই ডিজিটাইজেশন, প্রযুক্তিকে কিভাবে ইউজ করে আপনাদের জীবনটা আরো সুন্দর করা, আরো সহজ করা। এই মনে হয় স্বাধীনতার এতদিন পরে এসব চলছে এখন ভারতবর্ষে, কারণ আমরা ভাবি যে প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক অংশকে সঙ্গে নিয়ে উন্নতি করতে হবে। আমাদের সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সমাজ এবং সরকার যখন একসঙ্গে কাজ করবে তখনই উন্নতি হবে। সবকা সাথ যখন বলছি, পেনশন বাদ দিয়ে বলছি না। সবকা সাথ যখন বলছি আমরা কি পেনশনকে নিয়েই বলছি সবকা সাথ। সবকা বিকাশ যখন বলছি, আপনাদেরকে নিয়েই বলছি সবকা বিকাশ। আর সবকা বিশ্বাস যখন বলছি, আপনাদের বিশ্বাস নিয়েই করবো কাজ। তাই আজকের আদালতে আপনারা বলবেন আপনাদের কি অসুবিধা আছে। যারা ব্যাংকের লোকরা আছেন এখানে, ওরা শুনবেন ওরা কি স্টেপ নিয়েছে না নিয়েছে। আর আমি এটাও চেষ্টা করবো গিয়ে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকের একটা পেনশনার্স কোঅর্ডিনেশন মিটিং করা। পেনশনার্স সেলে আপনারা যদি আপনাদের অসুবিধার কথা লিখে পাঠান বা ইমেল বা ফর্ম একটা তৈরি করা হবে, ফর্মে যদি লিখে দেন ফরম্যাটে, ব্যাংক রিলেটেড যদি হয় ব্যাংকের সঙ্গে নিব, HOD রিলেটেড হলে, হেড অফ ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড হলে HOD এর সঙ্গে কথা বলবো, সেটা আমি করে দেবো আমাদের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে। কিন্তু পেনশনার সেলে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যা নেব আপনাদের ইজ অফ লিভিং এর জন্য নেব। আপনারাও সহায়তা করুন এবং বিশ্বাস রাখুন এই সরকার কোনোদিনও ভাবে না যে আপনাদের কাজ শেষ। আমরা ভাবি আপনাদেরকে নিয়েই কাজ করব, সেটাকে বলি ইনক্লুসিভ গ্রোথ। সবকে নিয়ে নেওয়া, সবকে নিয়ে কাজ করাই ইনক্লুসিভ গ্রোথ। আর যদি ত্রিপুরার গ্রোথ লাগে, ত্রিপুরার উন্নতি লাগে, আপনাদেরকে বাদ দিয়ে হবে না। তাই আপনাদের সুখ সুবিধা, আপনারা যেমন ভালোভাবে থাকতে পারেন, ত্রিপুরা রাজ্যে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারেন, সেই দায়িত্ব সরকারের। আমি একদম কমপ্লিটলি এগ্রি করি এই কথা, সরকারের দায়িত্ব। সরকার কোনোদিনও হাত ধুয়ে ফেলতে পারে, আমার দায়িত্ব নেই। সমাজের প্রত্যেক অংশের প্রতি সরকারের দায়িত্ব থাকে, আর আপনাদের প্রতি থাকবেই। কারণ আপনি এতদিন কাজ করেছেন, পাবলিকের সেবা করেছেন, পাবলিকের কাজ করেছেন, সরকারের কাজ করেছেন। আর আজকে যে আদালত হবে, আমি আবার বলছি, আমাদের সেক্রেটারি সাহেবকে বলছি, give me the proceedings, what is the complaint, and what are the steps that will be taken by the bank. I will follow it up. এটাকে স্ট্রিমলাইন করে দিয়ে দিই। এতগুলো পারবো না, যেমন 3-4টা কমপ্লেন, বেশিরভাগ কমপ্লেন কি বিষয়ে আসে সেটা আমাকে দিয়ে দেবেন, আর ব্যাংক কি বলেছে, কিভাবে এটা সমাধান করবে সেটাও দিয়ে দেবেন, অ্যান্ড আই উইল ফলো আপ উইথ দ্য ব্যাংকস। আর যদি প্রবলেম থাকে HOD's সঙ্গে, সেটাও আমাকে দেবেন, ফরম্যাট করে দেবো আমরা, সেটা আমি দেখবো। এগুলো আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। টিপ্রালেন स्टेटहुड डिमांड दिनरगै टिप्रालेन स्टेट पार्टी नि रुवाजि मुंबाइ मुंगिया कामियो काश्य कुथुम पान्दा खलाइजाका फासालो
haste wo NRC yung phano haste ni tiprasa lokorok birman jingjali yakagi manglak tiprasa rok ni hukumu mukumu no muthangai narak na bagai tipralen nango tipralen manki se kabangma jingjal tongmarok ni yogi manai hani shaka yaksu tangpangkra chitoranjan deborma amoni bagai belai khai NRC THC borok je tongkhlai tongmani asok ta tongkhlai di NRC jini সমস্যার সমাধান খাইয়ে মেয়া যে ঐতিহাসিক কারণে যে ইতিহাসটি কারণে সংখ্যালঘুংখ্যা বহুরংখ্যা 1947 ভারত হা খাকনি ভাবে আইনানি লক্ষ লক্ষ বড় খাইনি ভাবে তোমার সংখ্যালঘুংখ্যা দিনিব আইনানি লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার বড় খাইদম আবনি ভাবে সংখ্যালঘু দङ যে কারণে সংখ্যালঘুংখ্যা ওই একই কারণে যিনি অরণি তিপ্রাসা দফা আপনি লগে যে নুইচি যে দফা তমানি বড় কমর থাঙ্গের উন্মাগয় जों সংবিধানে ধারা তাই তিন তাই চাই নিবিসিংটি খাইয় এডিসি এলাকানো তিপ্রালেন হাসতে স্নাম দিহनै जों দাবি খাই দङ অরণি जों অনর খাঙ্গাকাই NRC যদি সমস্যা সমাধান থাকে ওখাই जों ত্রিপুরায় সান্ন নাঙ্গা কিন্তু NRC ত্রিপুরাসারনি সমস্যা ত্রিপুরানি যে অরণি কুবুই সিরিসিটি নিচিমি তংবাই ফাইনাই 184 জননি রাজারি বংশধর যে তংনাই বরফনি থাংমুং বরফনি তংমুং অর তংমুই বাইয়া আবনি বাগৈনা जों অবলো মাসানো 2012 সাল নুকজাক খাতাবো ভোটার লিস্ট সংশোধন থাকেন থাকানি ভোটার তালিকা সংশোধন থাকেন থাকানি 1,48,000 বড় অর অবৈধ ভোটার হিসাবে অর নুকজাখা আবো তাও বড় তং আবো সরকারও চাইবানো 2016 আগরতলা টাউন বিশিঙ্গ আগরতলা সিটি বিশিঙ্গ 65,000 বড় খাপাইতা 1993 সাল আইনগানি অবৈধ ভোটার মানজাখা 1,35,000 অর আপনি কি যে ও বড়মুরা রুট ন্যাশনাল হাইওয়ে ন কাশমানি বিশিংতৈ 25 মেও কাশমানি বিশিংতৈ বড় নারগৈ जों सालफुगाय चिनि बायथानि हावा चिनि संख्या कमरै दङ आबाद जों बुजिनो नांनाय अमतै गरे कमर खांगाय आयंगने जे फाइनाय बरो अर त्रिपुरा हावा बेबाग नांमानि डकुमेन्ट नामानि बिसिंति बर सिटिजनशिप माने दङ रेशन कार्ड माने दङ भोटार आई कार्ड माने दङ आधार कार्ड माने दङ बेबाग मान खांगाय लोमटाव टाव थाइमाननाय राशन बिरियागो তিনি যে বড় অর প্রশাসন দङ মন্ত্রী দङ অফিসার দङ বেবাগ আইনানি খাইমানি কোনো জরাও খাইনাই বড় আংহুয়া রাজানি আমল আইন নাড়ি এই অরনি যে ওয়ানসার করি নাই অর ওয়ানসার তংমানি অর আকিও দङ ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার দङ কিন্তু হাসক বেসের হাপং বেসের লুংমে বেসের তাবুক তংমান হায় আসক বরক করে বেবাক আইন নাড়ি খাইयै অর কুমানি তাবুক দলসা বরক খাজালাই দङ আইন সামনি Yango eji sunason deborma shaka NRC dofano phiyogoi manna he maniya te dofano katir wibo manya abun bagai NRC no asuk khatung khazani kok kori hnei NRC namoro khatung baidi NRC manane bagin or hamzate khatung di yaba ta khaza di khatung ma bai khaza mane abo egya khaza makai paithak ne abo derawi be mano bele khaza kai ta khaza di tamni bagin hinke NRC মানে আবো N বাকি ন্যাশনাল আর বাকি রেজিস্টার সি বাকি সিটিজেন নগনি রেজিস্টার নাই আবো স্বাধীন ত্রিপুরানি কক ছায়া এবা অত ফাফিয়ক জাগনানি কক ছায়া তে কাইসাকাই NRC মানখাই
ত্রিপুরা রাজ্যनि যত ওয়ানসারক যতनो माथांबाय सिनाय हिसाब ताकुदो अब कायसा भारत देश अब ताबो अरनि वानसारक जेता एनआरसी नि बुमुं कारजाकनाय रक एबा रेजिस्टार नि बुमुं कारजाकनाय रक थांनानि थांया आबो आंरांचा कथां सामाबाया आबो भारत सरकारनि बेपार भारत सरकार जदिनो बर्न रहरनानि हकाय जे हाव बर्न रहनानि आ देशनि मन्त्रि दे बरकक सालायनाय नरक साइमान खाना ओ सकांग तिनि बे 3 दिन खा भारतनि विदेश मंत्री बाय बांग्लादेशनि विदेश मंत्री ते बांग्लादेशनि प्रधानमंत्री बांग्लादेश थांगे बैठक उलायखा आ बैठको कक सालायखा बर कृष्णा जेता तै आ तैनो बागमान तैयै हकाय व्यवसाय बाणिज्य खायनानै तैयै आबनो तै कक सावो किन्तु भारतनि विदेश मंत्री न आ जागाव सांबादिक रक सुंगा आसामो एनआरसी न तैयै बेलायथि तंफ्लाजाक आबनो तै नुंताम सानाय माने साका आ विदेश मंत्री आप्रतामसा आसामो जेता तंफ्लाजाक एनआरसी न तैयै एबा भारतवर्षनि एनआरसी न तैयै आबो भारतवर्षनि देशनि बिसिंनि व्यापार आबो बांग्लादेशनि व्यापारिया माने कक्सावो वानसुबिनाय दिताखौग्र भारत सरकार जदि गसिया हंगाय भारत सरकार जदि नाय हामजागो जों एनआरसी नायो किन्तु ओ एनआरसी चिनि दफानो फियक जाकनाय जात मानैया चिनि दफानो रक्षा खायमानिया तै कैसे कक आं सावाना 1971 नि 24 तारिख मार्च न भित्ति खालायै एनआरसी चालुनाय सारा भारतवर्षआव 1971 जदिनो सेंसास रिपोर्ट नायखा हंगाय त्रिपुरी जाति रकनि जे सेंसासनि आप्रो जे इंखारि 28% शतकरा 28% ताबो 2011 नि सेंसास रिपोर्ट नायखे जों 31% ओ ताबुकनि बर्तमाननि सोलाय जों 1971 से 28% के तेबस कम आबनि बागै ताकुगो ओ सेंसास रिपोर्ट आ सेंसास रिपोर्ट जे बरर कमावै थाङानो आबो जतन किरमा थिनसा आबो जोंनो केबो रक्षा खालायमानिया आबनि बागै आं ते इसनरनो सावा एनआरसी नर हामजाकदि एनआरसी न खातुंदि किन्तु एनआरसी न ति ता खाजादि आमसो कक अशालनि संसजा कुथुम बान्दाव तंबायखा एजी सुनासन देबबर्मा याक्सु तंफंग्रा चितरन देबबर्मा सिक्ला तंफंग्रा विकास देबबर्मा खबै गुबुनि मथानि आदंर लाहार पाति मुंबाइ हाइनो हाइ सागो दुकुमानखा खरक जिसनि लुकरक पातिखा कल्याणपुर तुताबारि आमचायो मालखुंनि याक आदि लायै ओ पातिमुं पातिखा सागो दुकुमानि रंखा आईपीएफ तिनि आदंर बिशिब्रह्म 23 आगस्ट सालमारिव एडीसी संसमा सालते त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड दे पालायजागो आबनो रक्षाबुइनो फासालब त्रिपुरा हास्तिनि खुमलंग संसजाक त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड दे लुकुथुम पान्दाव थांमनि जराव कल्याणपुर तुताबारि आमचायो मालखुंनि याक आदि लायै मालखुं देराखा ते पातिमा थायनो खरकचिसनि हाय लुकुरक सागो दुखु मानखा कक्तमा मानमा जराते खरकचिनि बेलायके सागो दुखु मानजाक रगनो आकुलिनि जिबि साखाम नगो तुबुजाखा ते बरगनो ताबुक जिबि साखाम नगो साकनाय जागै दङ यांगो साग दुखु माननाय रगनि कक्सिल चमंखा मालखुं मथनाय सुबु तेलेंगा कामके मालखुं मथना रंया तते मथरि मालखुं देरा रय अमहाय पातिमुं पातिव हनै साका मिसिलो थांगरो आनि ड्राइवर चालक एक्सीडेंट खयो ani driver ni bung ke सुबुत तेलेंगा bini आश्रमबारी bini driver license dokte तंग जतन तंबाय bo busuk bisiram oma ke malpung motor ka बो प्राय 14-15 বছর ধরে চালু দङ tini inke bo bahai ke ama ke saju sak dera ka आंगो सेमालिया तामुखा जंग जतन उकलगा चुकजा बो आगे बो चालू गाड़ी गाय बो तिनि थाजा गाय बनो गाड़ी रिवै आं उकलगा गाय थाना हिने वानसुगा बो चालू खा बो निजन सका चालू गान चालू रिखा गाय थांगा बो हठात सा ब्रेक दामनि सु तामुखा आबां साइमे तबनो संकै साइमाना bo tabu ko jago to बो ताउ जुबियो दङ गाय सबुत देबरमा nor tini bo jaga thang tini nor bo jaga thang बाला हटे फाइमानि जों दै खुलुम थानायलाय
দিছিল এই কয়লা পুরা অ্যাক্সিডেন্ট বলে দিছিল ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট হইতা মালখুম মথনাইनो नि साथि थिजों अमहायके सागदेराव गाड़ी फार्स्ट चालक মানে বিং গাড়ি মালিক চালক কেয়ার পরে এঙ্গেতে মাস ড্রাইভার নো চাবি দিকা চাইলি মানে পরে কিসিসা চালক মো পরে জমা খেমা তো বলি যে অ্যাক্সিডেন্ট খালি बिनि जे मालखुम मथनाय बुं ताम बिनि मुंखौ समाया सिमसिया ও মথনাই বুং তো বনসি मालखुम मालिकनि बुं सायदोंमोन मालखुम मालिकनि बुं मुंखे मनेश साबर मनेश साबर তিনি নরক বজাকা থাকতেনি অমহাই পাতিম পাতি খমলো বিজলো সালাইনি ভালে মানে গাই থামাস মিয়াও গাড়ি ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট খালাইনি দাদা নর খরব বসু অমহাইকে সাগদেরাखै जों 17-18 জন আরো গানতা যতনি সিরিয়াসলি বুক তাম তাম রক খাজাকা খরব বসু যেতা এমন লাস্ট ওনখা फाटिका बांग्ला फाटिका यासी रक बाइका खरब बसु रक अमहाइके सिरियास 17 हते 18 जना बुंले ताम ताम बुं मखाय तो साइमान सुया हास्तेनि बियारि जाजाक बेमारकनो दातिनो रुतुगनानि ते आ बेमारनि याकागनानि बागै हास्तेओ पुइला चेंजेकना थाङै दङ लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैम्पेन आबनि बुमुं रजाखा परसमनि बस्कां 26 सालमारिनि सिमि 9 सेप्टेम्बर जरा साबरम असामुं बतां खलाइजाखि दंनाय त्रिपुरा हास्तेबो ताबो काइथाम चिदक बियादि जाजाक बेमारकनो साकनायै दङ हदाओ ताबो बियादि जाजाक बेमारक हुइजाखि दङ आबरकनो ताबो रुतुगै मान्याखो हास्ते बियादि जाजाक बेमार बाय याकागना हनके बियादि जाजाक बेमारकनो रुतुगै साकनायना नांनाय लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैम्पेननि नाहारमु ओंखा बियादि जाजाक बेमार गोनां रकनो रुतुगै साकनायनानि ते बरकनो बेमारनि मोथांगै नारगनानि हनै साका नेशनल हेल्थ मिशन नि तांफांग्रा अदिति मजुमदार बाइट बस्कन 26 सालमारिनि सिमि 9 सेप्टेम्बर जरा आसानि आदं जुग्रक नग नग थांगै बियादि जाजाक बेमार गोनां रकनो आमजगै नायै हामनानि बिथि बोरायरनाय ते हास्तिनि जत साखाम नगनो मागनाम बियादि जाजाक बेमारकनि साकनाय जगै माननाय आगुलि नेशनल हेल्थ मिशन कथुम बान्दाव तांफांग्रा अदिति मजुमदारनो कारिबो हास्ते नोडाल अफिसार डॉक्टर पार्थप्रतिम मजुमदार অ্যাসিস্ট্যান্ট নোডাল অফিসার ডক্টর রাসেল বোতাসা জবাব পান্দাও মানজাকা মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের মধ্যে লুকোনো লেপ্রোসি কেসগুলো খুঁজে বের করা এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণ করা যাতে তাদের সময় মতো চিকিৎসা করা যায় এবং শারীরিক অক্ষমতা এবং বিকৃতি থেকে বাঁচানো যায় সেই সঙ্গে সমাজের রোগের সংক্রমণও প্রতিরোধ যাতে করা যেতে পারে 26 আগস্ট থেকে 9 সেপ্টেম্বর 2019 পর্যন্ত আশাকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে 2 বছর বয়সের ঊর্ধ্বে সমস্ত নাগরিকের চর্মরোগের লক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিরীক্ষা করবেন এবং কুষ্ঠরোগ শনাক্তকরণে সাহায্য করবেন মাল্টিড্রাগ থেরাপির মাধ্যমে এই রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয় রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হবে কুষ্ঠরোগ অন্যান্য রোগ থেকে একটু ভিন্ন মানুষের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা আছে কিছু সংস্কার আছে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত সমস্ত নাগরিকের নিরীক্ষা সুনিশ্চিত করতে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে মানুষের কুসংস্কার দূর করতে এবং রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে এবং এই রোগের নির্মূলীকরণে প্রয়োজন জনসচেতনতা এবং এই জনসচেতনতা বাড়াতে সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব অপরিসীম তাই আপনাদের সবার কাছেও রিকোয়েস্ট থাকছে যাতে এটা প্রচারে আনুন প্রত্যেক মানুষ যাতে অ্যাওয়্যার হয় যে আমরা 26 তারিখ থেকে বাড়ি বাড়ি আশাকর্মীরা যে যাবেন তাদের সাথে সহযোগিতা যাতে করেন যাতে আর্লি ডিটেকশন হয় ডিটেকশন হলে চিকিৎসার মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য অতএব এই সুবিধাটা এই সুযোগটা যাতে সবাই গ্রহণ করেন ধন্যবাদ ন্যাশনাল হেলথ মিশন নমস্কার ন্যাশনাল হেলথ মিশনের পক্ষ থেকে আমরা 26 আগস্ট থেকে 9 সেপ্টেম্বর অবধি এই ফোর্টনাইট পক্ষকাল জুড়ে লেপ্রোসি কেস ডিটেকশন ক্যাম্পেইন শুরু করছি এটা মূলত কুষ্ঠ রোগ আইডেন্টিফিকেশন এবং টোটাল ইরাডিকেশন যাতে সম্ভব হয় সেই কারণেই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এটার একটি নামও দেওয়া হয়েছে পরশমণি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট আমাদের যে 8টা ডিস্ট্রিক্ট সবখানে এই কাজটা হচ্ছে এবং আমাদের টোটাল টিম এখানে গঠন করা হয়েছে 7589 টিমস যারা 888 সুপারভাইজার্স দ্বারা তারা গাইডেড
এবং এরা আশাকর্মী এবং তার সাথে একজন ভলেন্টিয়ার, এরা এই টিমগুলো যাবে, প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি যাবে, গিয়ে কুষ্ঠরোগের চিহ্নিতকরণ, যে প্রায়র যে আইডেন্টিফিকেশন, স্কিনে কোনো প্রবলেম যেটা দিয়ে কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক চিহ্ন হতে পারে, সেই কেসগুলো ওনারা আইডেন্টিফাই করে রেফার করবে পিএইচসিগুলোতে। সেখানে ডাক্তারবাবুরা আছেন, ওনারা ফার্দার যে ডিটেকশন ডায়াগনোসিস যা করা করবেন, এবং যেখানে ডিটেক্টেড হবে, ডায়াগনোসড হবে লেপ্রোসি বলে, সেখানে সেটার যথাযথ চিকিৎসা হবে। এবার এই প্রথম রাজ্যে আমরা এই কুষ্ঠরোগের যে চিহ্নিতকরণের এবং সাবসিকুয়েন্ট নির্মূলীকরণের যে এই প্রসেসটা, এটাই প্রথমবার আমাদের রাজ্যে আমরা করছি। এবং এই যেটা বললাম, পক্ষকাল জুড়ে এই কর্মসূচিটি হবে। এবং এখন অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের রাজ্যে 36 জন কুষ্ঠরোগী আইডেন্টিফাইড আছে, যাদের চিকিৎসা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চলছে। এবং তাদের মধ্যে 16 জন আছে যাদের গ্রেড 2 স্টেজে গেছেন, গিয়ে মানে একটু অ্যাডভান্স স্টেজে গেছেন। আর কুষ্ঠরোগ যেহেতু একটা সংস্কার আছে কুষ্ঠরোগের ব্যাপারে সমাজে, তার জন্য সচরাচর কেউ বলতে চান না। তো এর উদ্দেশ্যেই যা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজে বের করার অ্যাটেম্পটটা নেওয়া হচ্ছে, কারণ কুষ্ঠরোগ অ্যাকচুয়ালি কিউরেবল, তবে যথাযথ সময় এটার আইডেন্টিফিকেশন এবং ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে। তো সেই কারণে হাউস টু হাউস, ডোর টু ডোর গিয়ে অ্যাপ্রোচ করা হবে, এবং একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা সেভাবেই রাখা হচ্ছে টিমটার মধ্যে, যাতে কারো কোনো অসুবিধা না হয়। तंखर नबार टिबार बानकुंद्रि बाय कातिउइ तंगनानि बागै केन्द्र हापां हास्ति गोनांगै लोको सिजार मुनि बागै साक्थारि सामुं खलाय दंग हास्ति त्रिपुराना कारिब गुबुन हास्ति रगो अ सिजार मुं खलाय जागै दंग फारसाला आगुलिनि प्रज्ञा भवन तंखरना तै सिसामुं पान्दा खलाय जाखा और सालिन संसाक पान्दाव मानजाखा हास्तिनि अल मन्त्री एनसी देबबर्मा एडीजीपी राजीव सिंह अल नायखंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बरुण कुमार साहानो खबै कुबुनि आदंराव जाति मुसंगै सालसानि अ सिसामुं पान्दनो चेंगै रेखा पान्दाव मानजाक फैनाय नारवायराव नबार तिबार बानकुंद्रिव हासिन लुकुराव मुंसा देरा मुंगक कलायातै आबोनि बागै अ सिसामुं पान्दा खलाय जाखा और सालनि सिसामुं पान्दाव खरक थामरा अफिसियेल सदर बखाक्सतेनो खबै जत हांकनि टीएसआर पुलिस फायर सार्भिस एएमसी एनडीआरएफ नो खबै नारवायरक ब काति जाकनै मानैरक बेरायनाय लेखा यागुल मन्त्री कक्थमै रकन पान्दन तै शाखा আপনার মনে হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এজ ওয়েল অল স্টেট গভর্নমেন্ট এবং এখন এই মুহূর্তে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে গেছে এবং মডার্ন যত টেকনোলজিক্যাল ডিভাইস সমস্তগুলো এখন আস্তে আস্তে আমরা প্রয়োগ করছি এবং আমরা প্রত্যেকটা রাজ্যেই আমাদের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সাব ডিভিশন লেভেল নেটওয়ার্ক এগুলো কার্যকর হয়ে গেছে। কাজে এই ক্ষেত্রে আরও বেশি অ্যাওয়ারনেস করার জন্য তারা এই সমস্ত ওয়ার্কশপ আজকে ওয়ার্কশপ তাই আজকে ওয়ার্কশপে বাইরে থেকে বিশেষ করে যারা বিশেষজ্ঞ আছে তারা এখানে একটা ইন্টারেক্ট করবেন। কাজে আমরা আজকে ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে আমরা ত্রিপুরা ভাষা আরও বেশি উপকৃত হব, আরও বেশি সচেতন হতে পারবো, এই বিশেষটুকু আমরা করছি। कातिवै कतर देरमा पाति मुंनि बाहायखि योगै माननाय काति मुंनि मानै रकन बाहायखि सामुआव थेपानाय आबरकन तैयै फोरोंजाखा फारसाल आगुलिनि गुरखा बस्तिनि सिबिआइ हाबानग हास्य सिक्ला कंग्रेसनि लवाजि मुंबाय हास्य सिक्ला कंग्रेसनि सामुं चारिफां शान्तनु साहाते सम्राट रायनि दुइदल मुंबाय बार हाक्तनि गोजां राम मन्त्री पि चिदम्बरमनो केबिंगै बिजेपि हापानि नास्ले मुंते थोंरोंनि सेजामानि कंग्रेस बदलनो केबेल खालायना नायमानो खबै पि चिदम्बरमनो सिबिआइ रमना नायमानो केबिंगै खरांतिसाका हास्य सिक्ला कंग्रेस हास्य सिक्ला कंग्रेसनि बखाक्तै सानमुंतिसा जाखा कसामरा मन्त्री पि चिदम्बरमनो लाचिमुं रियावै बरम बाइके फियोगै रनानै आबनो केबिंगैनो हास्य सिक्ला कंग्रेस आगुलिनि सिबिआइ हाबानग जप्रब लाइमोन तै हास्य सिक्ला कंग्रेसनि सामुं चारिफां शान्तनु साहा साका ভারতবর্ষের ভিতরে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। সরকার মোদী সরকার বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য আজকে সিবিআইয়ের ভয় দেখিয়ে আমাদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সিবিআই দপ্তরে গ্রেপ্তার করেছে। এটা কিসের লক্ষ্য? আজকে সারা ভারতবর্ষের বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য সিবিআই এবং ইডির ভয়ে আজকে রাজ্যের রাজনীতির দলগুলোর নেতৃত্বদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা সিবিআই দপ্তরের সামনে আমরা ধর্নায় বসেছি। कसामरां मन्त्री पि चिदम्बरमनो केबिंगै साक्सानि सेजामुं सामुंग हापां रसवैना हारियाखे बसकांग तैबक जबा कतर अंखरनाय हनि शाखा हास्य सिक्ला कंग्रेस
ताबुक नायनानि जरा लोकसभा चंगमानि नियागुलो कांग्रेस बदल जेतिके बदल फानकारा ngै फाइका आबाबाय साइमान का जे हास्तिओ ताबुक केबिने बदल याक्सी बदल बांथाया ngै फाइका ते कांग्रेस कतर केबिने बदल ngै फाइका हनै खाका मुंताबुक थंगरुं बदलनि फिल सिसा तिप्रारेन स्टेट हो डिमांडे पालायना फाइटानि फासरा खय बासेबारि आमचेनि गोपा नगर गामिनि खरक जिबा मार्कं तुताय सागदेरेका आबुनि सिलाय गोबांतेबो सागदेरेका खरकताम बरकताबो जिबि सा खामनो त्रुमा सेन्टारा बरकनो नायनो थांगा आईपीएफ नि तांफांग्रा एबा बरं ताकबेन्देनि मन्त्रि मेबार कुमार जमातिया कयनि बरक तिन बासाइबारि गोपाल नगर एरियानि बरक तिन मिसिलो फाइमानि 23 अगस्त बरक कुमुलुंगो लामाव बरक एक्सिडेन्ट गई बेलाय सिरियास संका ताबो बरक हस्पिटालाव 15 जन दंगो ते गथाम बेलाय सिरियास बरक कुमाव दंगो आबुनि बेलाय को नाम संसा बनि बागै आंसिनर फाइनाय फैका बरक प्राय 16 जन ताबो दंगो ते गथाम गाय बेलाय सिरियास बनि मजोक्तनो आं कइनाय जे बरक छुरिना बागै बनि परिवार छुरिना बागै ओमफ्राय बन बेलाय खानांखा तिनि बरक एक्सिडेन्ट मानि बागै जों जत्तनो तिनि पार्टी हयते तिनि दल हयते बरनो परिमाण छुरिनाय এই বরং जों हेल्प फैनाय दा इमानि बायखौ मा मालाय